Hi guys, for today's video, i-reset natin to. Oppo Reno 3. And CPH 2043-112. So, power switch muna natin, off muna natin siya. Then, power switch tsaka volume down. Sabay nyo pindutin. Tapos, alisin nyo yung daliri nyo sa power button. Recovery mode na yan. English. Format data. Type nyo yung code kung makikita nyo sa screen yan, 6844. Format. Then, magre-reboot na yan. Okay. Medyo skip natin ng konti kasi ano yan hindi matagal, 5 minutes yan. So yun, click lang natin yan. Next, select language. Sa susunod guys, papakita ko naman sa inyo to kung paano ko ito i-bypass yung Google account niya, kasi may Google account na dati yan. So yun lang guys, salamat.